आमर प्रश्न होची जे एते टंका खर्च होला बेले जो हाथी हैबिटेट रो सुरक्षा पाई हाथी मानन को सुरक्षा पाई एवं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकिबा पाई लोकंकर धन जीवन हानि के रोकिबा पाई सरकार कोन फलप्रद व्यवस्था करिसेंती। आज जेतबेले खरारे ओडिसा सिजुची ओडिसा जळुची जेतबेले जन जीवन दुर्विषह हो जाइछि से समय रे आमे जो चिंता एवं जेतबेले ओडिशार जो आईन श्रृंखला परिस्थिति नहीं सरकार विषय लोक चिंता करुछंती जनजीवन अस्तव्यस्त होइछि खरार ताती भी अच्छी से समय रे आम जो राज्यर परिसीमार जो जंगल अच्छी से जो वन्य जंतु एवं विशेषकर हाथी जहाँ को आम गजराज बोली कहूचे आमर आम गर्वित जे आमर जो नेचुरल रिसोर्सेस अच्छी ता भीतर आमे जो हाथी अन्य विभिन्न वन्य जंतु सहित जो हाथी जो अधिक आमर रिसोर्सेस आमे सब बेले गर्व अनुभव करूँ एवं आम इकोलॉजिकल बैलेंस रखिबा पाई तार बहु आमर जो वन्यजंतु संपद आम परिवेश सांगरे आम वृक्षराजी सांगरे तार हैबिटेट तार कॉरिडोर एवं ताकू रखिबा पाई आमे सब बेले आमर आभिमुख्य रखी आसीचे एवं गला सरकार बेले नवीन बाबू सरकार नवीन पट्टनायक नेतृत्व सरकार ओडिशा रे केवल जे जनगणकर उन्नति पाई गोटे ग्रोथ ट्राजेक्टरी एवं तार उपलब्धि आनीथिले एवं जनजीवन में एक परिवर्तन नुआ शताब्दी आनीथिले ता नुहे वन्य जंतु पाई मध्य आम परिवेश को रखिकरी आम ट्री कवर ठू आरंभ करी आम वन्य जंतु संपद एवं हाथी मानकर सुरक्षा पाई विभिन्न पदक्षेप नहीं थे एवं एथिपाई आमर प्राय 10टी आमर जो रूट कॉरिडोर एवं 3टी आमर जो विशेषकर फोकस्ड कॉरिडोर सिमिलपाल नेशनल रिजर्व संगे आमर सातकोशिया ढेंकानाल संबलपुर एवं सिमिलपाल जो नेशनल पार्क सेठी मध्य ताकू निया जाइथला तार हैबिटेट गुडी को सुरक्षा पाई एवं सेथिपाई जो विभिन्न स्टेप एवं क्रियान्वयन एवं कार्यानुष्ठान करा जाइथला एवं जोथिरे ओडिशा हमर एलिफेंट सेंसस 2024 अनुसार आमे नवीन बाबू सरकार बेले हाथीर संख्या वृद्धि करबा संगे जाके 17 रे 2017 रे 1976 पहुंची आउरी इंप्रूव होइकरी 2098 रे 2024 रे पहुंची एवं आमर 38 टी फॉरेस्ट डिवीजन एवं एथिरे ता रहिछि एवं सेथिरे हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन आमर जो डिस्ट्रिक्ट गुडा को डिवीजन गुडा को ढेंकानाल आठगढ़ सातकोशिया केवंझर सुंदरगढ़ एगुड़ी को मध्य रहिछि नेशनल पार्क छड़ा किंतु एबे आमे जो कथा को आज उत्थापन करबा चाहूछु बिजु जनता दल रे जे 2 वर्ष भीतर एथिरे जो कार्यानुष्ठान निया जाइछि किबा जहा जहा पॉलिसी गुडी को निया जाइछि जो जोनिंग ठू आरंभ करी माननीय हाई कोर्ट को निर्देश करबे सरकार एवं तांको आगे भी दर्शै छथि एवं कार्यक्रम नै छथि सेगुडी कर आज खिलापी परिलक्षित होछि एवं ओडिशा आज भारत वर्ष रे ह्यूमन जो कॉन्फ्लिक्ट रे हम जदि नेबरिंग स्टेट को कंपेयर करबा सेतरे झारखंड रे जदि हाथी मृत्यु कथा देखिबा ए 24-25 और 25-26 दुईटा समर ए 26 रे भी वर्तमान आमे पहुंची छे मे रे आउरी गोटे मास ए समर अछि एवं सेतिरे झारखंड रे जोटी 2 डिजिट वेस्ट बेंगल ले 2 डिजिट हाथी मृत्यु होती जो कि प्राय डजन पाखापाखि छत्तीसगढ़ 2 डिजिट रे भी प्राय 36-24 रे
34 ଏବଂ 36 25 ମସିହାରେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବହୁତ କମ୍ 24 ମସିହାରେ 2ଟି, 24-25ରେ, 25-26ରେ ଯାଏ 5ଟି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଲା ସମରରେ ମୁଁ ପୂର୍ବ ସରକାର କଥା ବଳ କହୁଛି, 2 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଆମ ସରକାର ବିଜେପିର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ବେଳେ 105 ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 10 ଯାଏଁ ସେ 50 ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତେଣୁ 185 ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଦେଖୁଛେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଅପନିନ୍ଦିତ ହାଇଏଷ୍ଟ ହେଇଛୁ। ଏବଂ ହ୍ୟୁମାନ ଯୋଉ ଆନିମାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, ଯୋଉ ହାବିଟାଟ ଗୁଡିକ ଆମେ ଯଦି ଏ ପାଖରେ କହୁଛେ ଆମ ବନ୍ୟ ବନାଞ୍ଚଳର କ୍ରାଉନ ଡେନ୍ସିଟି ବଢୁଛି, ଆମେ ତାର ଯୋଉ ହାବିଟାଟର ଏବଂ କରିଡର ଗୁଡିକର ତାର ଇକୋସିଷ୍ଟମର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବଜେଟାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ହାତୀ ମାନେ କିଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ ନ ଆସିବେ ବସତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ପରାହତ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ସେ ବଜେଟାରୀ ପ୍ରୋଭିଜନ ହଉ କି କ୍ୟାମ୍ପା ଯୋଉ ଫଣ୍ଡ ଅଛି, କ୍ୟାମ୍ପା ଫଣ୍ଡରୁ ଏଥିପାଇଁ ହାବିଟାଟ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ପାଇଁ ବହୁତ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଯୋଉ 2 ବର୍ଷରେ ଆମେ ତ ନ୍ୟାସନାଲ ଏଚିସିରେ ହ୍ୟୁମାନ ଆଉ ଆନିମାଲ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଏଷ୍ଟ ଏବଂ 24-25ରେ 171 ହ୍ୟୁମାନ ଡେଥ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଆଟାକରେ ହେଲା ବେଳେ 153 ହାତୀର ଆଟାକରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ବର୍ଷର। ଏବଂ 500 ଲୋକ ଏଥିରେ ଇଞ୍ଜୁରି ସଷ୍ଟେନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପାଖରେ ହାତୀ ଅଧିକ ମରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାଖରେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଆନିମାଲ ଆଉ ହାତୀ ଯୋଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟରେ ମରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅର୍ଥ ବରାଦ କଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କେବଳ ଦଉଛି ଯେ ସେଥିରେ 25ରେ ପ୍ରାୟ 25-26ରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାର୍ଟ ଅଫ ଦି ସିରିଜ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପା ଯୋଉଟା ମେଜର ଫଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ହାବିଟାଟ ରେଷ୍ଟୋରେସନ ୱାଟର ବଡିଜ ଫର୍ଡରିଂ କରିଡର୍ସ, ଏବଂ 1022 କୋଟି ଟଙ୍କା 26-27ରେ ପ୍ରବଧାନ, ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ 23-24ରେ 1086 କୋଟି এই হাবিটাট ଆଉ କରିଡର ପାଇଁ, ଏରା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ ଆଉ ହାବିଟାଟ ହେଡରେ କରିଡର କନେକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ମିଟିଗେସନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବଜେଟାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଅନେକ ତା ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ ପାଣି ଉପଲବ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ରିଜର୍ଭ ଏରିଆ ଭିତରେ ହଉ, କୋର ଏରିଆ ଭିତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ପେରିଫେରିରେ ହଉ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ତାର ଯୋଉ ଆଉଟକମ୍, ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ତାଥିରୁ ପରିଦୃଷ୍ଟିତ ହଉନାହିଁ, ପରିଲକ୍ଷିତ ହଉନାହିଁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏପରିକି ସରକାର ଯୋଉ କରିଥିଲେ 2010 ମସିହାରେ ବି ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଏଥିପାଇଁ ହଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କଜେସ୍ ହଉଛି, ତା ଭିତରେ ଆମର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋକ୍ୟୁସନ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଲୱେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପାଖରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ହାତୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି, ଛୁଆ ହାତୀର ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଯୋଗୁଁ ଯୋଉଠୁ ସଠିକ ଭାବରେ ଯୋଉ ହାବିଟାଟରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜଳ ହୋଲ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହୋଲ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡ଼ିକ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହବା କିମ୍ବା ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ କରାଯାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧ ନ ହବା ଫଳରେ ଆମର ତଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହାତୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାନ ଆଉ ଆନିମାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ହଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପାଇଁ ଏ ହାହାକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଭିତରେ ବି ହେଇଛି। ଏବଂ ଏତେ ପଇସା ଆମର ଯୋଉ କେବଳ ଯୋଉଠିକି କରାଯାଉଛି, ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯୋଉ ୱେଲ ଗୁଡ଼ିକ, ଯୋଉମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଏନଜିଓ ବି ତାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ ବି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 70ରୁ 80 ଭାଗ
वाटर रिटर्नेबिलिटी रहुनी जो गुड़िक खोल रट हक खोल जेसीपी अन्य गुड़िक नहीं किसी लोक अनुग्रहित करने खोल कि गोटे सब कथा को गोटे कंजर्वेशन कथा एवं सिक्रेट कथा कहीकि जो कि एते टंका खर्च हेले पानी से उपलब्ध हो पारुनी एवं वाटर रिटर्नेबिलिटी तांकर जो जो प्रोसीजर गुड़ाक नवा कथा से बोधे विच्युत होरिलक्षित ये प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट से 2010 मसीह गोटे कमिटी जो इलेक्ट्रिफिकेशन नवीन पट्टनायक सरकार करथिले एवं तार जो गुड़िक दि जाइथिला रिकमेंडेशन जे हमर निर्धारित 6.5 हमर रहइबो जो लाइन से केबी लाइन जो इलेक्ट्रिक लाइन रहइबो एवं सेति पई जो शॉर्ट सर्किट जो सिस्टम रहइबो एवं ताको जो मेकानिज्म रहइबो सेमानक सेगुडी को ठिकाना भाबरे केमती हाथी मान को क्षत न पहुंचे एनिमल मान को न पहुंचे एवं आम 2000 मसीह राजाजी नेशनल पार्क जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी से माने ऑब्जर्वेशन भी गोटे मॉडल गाइडलाइन भी इश्यू करथिले तेणु वर्तमान सरकार ये मॉडल गाइडलाइन थिबा सत्वे 2010 रे सेति इलेक्ट्रिफिकेशन एथरे प्रावधान रहिबा सत्वे एवं गोटे मान्यवर ओडिशा हाई कोर्ट रे जो केस सत्वे जो कि गीता राउत स्टेट ऑफ ओडिशा एवं जो कि 11/10/23 रे मान्यवर हाई कोर्ट WPC नंबर 14706 2022 केस रे गला सरकार तार जो प्रावधान सब जो गुड़ी कार्यक्रम नहीं थिले एवं तार जो जोनिंग जहाँ 8N पिलार स्ट्रेटेजी कहु मान्यवर हाईकोर्ट आगे उपस्थापित करथिले एवं कार्यक्रम नहीं थिले तो आमर प्रश्न होछि जे एते टंका खर्च हैला बेले जो हाथी हैबिटेट रो सुरक्षा पई हाथी मानन को सुरक्षा पई एवं मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रोकिबा पई लोकंकर धन जीवन हानि के रोकिबा पई सरकार कौन फलप्रद व्यवस्था करिसेंती केवल कागज पत्र रे कुआ जाउछि ना कार्यकारी जदि होउछि ताले ओडिशा आज चलित ये जो 2 वर्षर आकलन देली ओडिशा हाथी मृत्यु प्रथम ही न था कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट प्रथम ही न था।